अचानक जे तिनी वेस्ट इस्लाम बछरा बीसी 1 नम्बर वार्डो जे जॉइनिंग प्रोग्राम खालामनी तिनी ओ जॉइनिंग प्रोग्राम कत फेमिली कतजन भोटार फाइ जॉइनिंग खालायखा बेला हमबाय मिडिया ताकुनो एक्चुअली तिनी 45 कम्युनिटी बिसिङाव खबजाक वेस्ट इस्लाम बछरा बीसी 1 नम्बर वार्डनि हिंदुस्तान परिवारनि 7 फेमिलिनि 17 भोटार तिनी सिनि त्रिपुरामा थाओ ब्रक जॉइनिंग खा बरो आगे तंगमानि बीजेपी ओ बरक बीजेपी अनेक बছর खायमानि यागुलबो बरक बंचित तंगमानि बागै तिनी बुबाग्रानि जे आइदु रिजन नाहारै ब्रक तिनी त्रिपुरामा थाओ जॉइनिंग खायफैका अच्छा एगते केसा कक समु कखा हाइसे ताबो बरक न कक थासं सुंनायगोना तो दीदी আপনি যে আগে বিজেপি আসলে তো বিজেপি থাকার সময় আপনার কোনো সুযোগ সুবিধা পাইছিলেন না পাইছি না আচ্ছা তো ত্রিপুরা মাথাতে আই আপনি এখন যে ত্রিপুরা মাথাতে আইছেন তো ত্রিপুরা মাথাতে আই আসারে আপনি কোন দিকতে চাই আসারে ত্রিপুরা মাথাতে জয়েন করতেছেন এখন আমি সাই সুবিধা পামু কইয়া আইতে আছি আচ্ছা